ديالي. وقبل ما تبدا الفيديو متنساوش ديروا لايك ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد انا كنحطو في القناه. بوغ لا فيديو دوجوردي غادي تكون عندها علاقه مع الدراسه. Donc toujours dans le livre Parcours, c'est un livre de français de la 6e année primaire. Quand déjà dit comme dans une précédente vidéo, dit comme la leçon des antonymes. Donc كانت la partie 1. دابا ندير لكم la partie 2 يعني الجزء الثاني اليوم. Donc على حسب la leçon ديال les antonymes كاين la première page وكاين la deuxième. اخر مره درنا la première page واليوم غادي نديرو la deuxième. Voilà, على حسب la première question ديال la page 25. Ici les antonymes, je m'entraîne. 1. Je réécris les phrases en remplaçant les mots soulignés par les contraires suivants. Je réécris غادي نعاود نكتب هاد الجمل ونعوض الكلمات اللي تحتهم سطر بالعكس ديالهم اللي موجود هنا. دونك عندنا avance مبكرا، après بعد، rempli معمر، sur فوق، près بجانب. Donc la phrase الأولى A. Elle vide sa valise avant son départ. Elle vide sa valise avant son départ. Donc هنا الكلمات اللي تحتهم سطر عندنا vide وعندنا avant. vide يعني كتخوي le verbe vider. و avant قبل. دونك شنو هو العكس ديال كتخوي؟ هو كتعمر، وكتعمر بالفرنسي هي remplir، ولكن هنا خصنا نكونجوغيو يعني rempli، يعني العكس ديال vide rempli. وعلى حسب لو دوزيام مو avant يعني قبل. وشنو هو العكس ديال قبل؟ هو بعد، وبعد بالفرنسي هو après. Donc on va dire elle remplit sa valise après son départ، يعني كتعمر الفاليزه ديالها بعد le départ ديالها. Donc voici la bonne réponse ديال je m'entraîne ديال la première question, la phrase A. Elle remplit sa valise après son départ. كتعمر الفاليزه ديالها مور départ ديالها. Donc à la suite de la deuxième phrase B. Nous cherchons un endroit loin de la rivière. Nous cherchons un endroit loin de la rivière. كنقلبوا على شي بلاصه بعيده على النهر. ولوان هي بعيده، والعكس ديال بعيده هي قريبه، وقريبه بالفرنسي هي près. Donc on va dire nous cherchons un endroit près de la rivière، يعني كنقلبوا على بلاصه قريبه للنهر. Donc voici la bonne réponse pour la deuxième phrase B. Nous cherchons un endroit près de la rivière. Nous cherchons un endroit près de la rivière، يعني كنقلبوا على بلاصه قريبه للنهر. Nous cherchons un endroit près de la rivière. على حسب la troisième phrase c'est il range ses vêtements sous les étagères. Il range ses vêtements sous les étagères، يعني كيجمع حوايجو تحت les étagères. دونك هنا الكلمه اللي تحتها سطر هي سو هي تحت، والعكس ديال تحت هو فوق، وفوق بالفرنسي هو sur. يعني نقولوا il range ses vêtements sur les étagères، يعني كيجمع حوايجو فوق les étagères. Donc voici la réponse pour la phrase 3 يعني C. Il range ses vêtements sur les étagères، كيجمع حوايجو فوق les étagères. Il range ses vêtements sur les étagères. Pour la dernière phrase D. Le train est en retard. Le train est en retard. التران راه معطل. دونك الكلمه اللي تحت السطر هي retard هي معطل، جا معطل يعني جا متاخرا. وشنو هو العكس ديال متاخرا؟ هو مبكرا، ومبكرا هو بالفرنسي avance، يعني le train est en avance. ولا نقدروا نقولوا حتى le train est arrivé tôt، لكن هنا عطاونا le mot avance. Donc on peut dire le train est en avance، يعني التران جا مبكرا. Le train est en avance. Voici la réponse pour la phrase D. Le train est en avance. Le train est en avance، يعني التران جا مبكرا. Le train est en avance. Donc كملنا la première question. دابا ندوزو la deuxième question اللي هي
Entoure le contraire du mot souligné dans chaque phrase. J'entoure le contraire du mot souligné dans chaque phrase. J'entoure. ندور على العكس ديال الكلمة اللي تحتها سطر. Donc pour la première phrase عندنا les voyageurs descendent du car. Les voyageurs descendent du car. يعني المسافرين كيهبطوا من الكار. و descend يعني le verbe descendre هو يهبط. وشنو هو العكس ديال يهبط؟ هو يطلع. ويطلع بالفرنسي هو monter. Donc on va dire les voyageurs montent. Donc العكس ديال descend هي monte. Donc la bonne réponse c'est monte. Voici la bonne réponse. يعني la bonne réponse غادي ندورو على monte. تاش entre كيدخلوا. monte كيطلعوا. sort كيخرجوا. هنا قلنا كيهبطوا. والعكس ديال كيهبطوا هي كيطلعوا. وكيطلع بالفرنسي هي monter. ولا هنا خصنا نكونجيغيو على troisième personne du pluriel اللي هي il avec s. Yani on va dire il monte avec ENT à la fin. Monte, c'est la bonne réponse. Pour la phrase B, il s'installe devant le chauffeur. Il s'installe devant le chauffeur. Donc الكلمة اللي تحت السطر هي devant. و devant هي أمام. وشنو هو العكس ديال أمام؟ هي وراء. وراء بالفرنسي هي derrière. Donc le contraire de devant il y a derrière. Donc on peut dire il s'installe derrière le chauffeur. Donc devant أمام ou derrière وراء. يعني العكس ديال الأمام هو وراء. وراء بالفرنسي هو derrière. Donc on va entourer derrière car c'est la bonne réponse. Voici la bonne réponse pour la phrase B. Donc pour la troisième phrase, c'est elle adore les voyages et les vacances. Elle adore les voyages et les vacances. يعني adore يعني elle aime يعني كتبغي السفر والعطل. يعني هنا le contraire ديال adore هي déteste. حيت adore نقولوا aime. و le contraire ديال aime يعني كتحب كتحبو. يعني le contraire ديال تحبو هي تكرهو. وتكره بالفرنسي هي déteste. Donc la bonne réponse c'est déteste. On va entourer déteste. Pour la troisième phrase D, ils sont contents. Ils sont contents. راهم سعيدين. سعيد ماشي اسميه سعيد زعما content. فرحان. فرحان. Donc الاخر الكونترير ديال فرحان هو تعيس. وتعيس بالفرنسي هو triste. Donc la bonne réponse c'est triste. On peut dire ils sont tristes. Donc on va entourer triste. Voilà, c'était ça les réponses de la deuxième question. Donc dans la première phase c'est monte. Dans la deuxième c'est derrière. Dans la troisième c'est déteste. Et dans la dernière triste. On va passer aux questions de je m'évalue. Donc dans la première question d'hier je m'évalue. Galina. Je réécris le texte suivant en remplaçant les mots soulignés par leur contraire. يعني غادي نعاود نكتب هاد النص ولكن غادي نعوض هادوك لي مو الكلمات اللي تحتهم سطر بالعكس ديالهم. دونك انا على حسب ما غاديش نكتب تو لو تكست حيت il va me prendre beaucoup de temps. دونك ولكن نتوما ملي غادي تجيو تجاوبوا خصكم تكتبوا كاع لو تكست وترومبلاسيو يعني تعوضوا هادوك الكلمات اللي تحتهم سطر par العكس ديالهم. دونك ici انا هنا غادي نكتب غير العكس ديال الكلمات. ماليش جو في با écrire tout le texte حتى غادي ياخذ الوقت بزاف. دونك en premier عندنا عندنا hier. دونك العكس ديال hier يعني البارحه. يعني العكس ديالو هو اليوم. يعني نكتبو aujourd'hui. فوالا aujourd'hui مور عندنا الكلمه اللي موراها تحت السطر هي avant يعني قبل. والعكس ديال قبل هو بعد. وبعد بالفرنسي هي après. يعني نقولوا hier après le dîner. après. voici la bonne réponse. نتوما ما خصكمش تكتبوا بحال هكا. دونك خصكم تكتبوا لو تكست كامل. غير هذوك الكلمات اللي تحتهم سطر غادي تعوضوهم بهاد الكلمات ديالهم العكس ديالهم. نتوما خصكم تكتبوا الا كان عندكم مكتب باركور بغيتو تجاوبوا على السؤال خصكم تكتبوا لو تكست كامل. غير انا غادي ياخذ بزاف ديال الوقت حتى نكتب غير لي ريبونس. دونك عندي après le dîner
Monsieur Rato, qui est le chef du camp, parlait avec nos chefs d'équipe et il se disait beaucoup de choses à voix basse. Beaucoup, العكس ديال beaucoup هو كثير وكثير العكس ديال هو قل يعني قل بالفرنسي هي peu يعني غنقولوا et il se disait peu de choses à voix basse. Peu de choses. Et il se disait peu de choses à voix basse. En nous regardant de temps en temps. Et puis après le dessert. Donc هنا الكلمة اللي تحتها سطر هي après. و après يعني بعد. وبعد العكس ديالها هو قبل. وقبل بالفرنسي هي avant يعني غنقولوا et puis avant le dessert. Et puis avant le dessert, on nous a dit d'aller vite nous coucher. Donc voilà دوما الكلمات اللي غتكتبوهم على حسب العكس اللي ديال الكلمات اللي تحتهم سطر. كما قلت لكم نتوما خصكم تكتبوا التكست كامل وتعدوا الكلمات اللي تحتهم سطر بهادو. دونك لو كونترير ديال hier هو aujourd'hui. Le contraire ديال avant هو après. وعلى حسب le contraire ديال beaucoup هو peu. وعلى حسب le contraire ديال après هو avant. Donc voici les réponses de la première question de je m'évalue. Pour la deuxième question, Galolina, j'écris 2 phrases contenant chacune le contraire des mots proposés. Donc j'écris 2 phrases. غنكتب جوج ديال الجمل اللي يعني هنا قال لينا كنكتب جوج ديال الجمل. هاد الجوج الجمل كتحتوي كل وحده فيهم العكس ديال الكلمات اللي قالوا لنا. دونك على حسب لا بروميير فراز قالوا لنا هنايا بروبر هو نقي والعكس ديال نقي هو نقولوها هنا بالعربي بالدارجه مسخ. دونك نقي العكس ديالها هو متسخ ومتسخ بالفرنسي هو سال. يعني غادي نكتبوا شي جمله كتحتوي على كلمه سال. دونك on peut dire cette classe est sale يعني هذا القسم متسخ. Voici la réponse. Cette classe est sale. Cette classe est sale. Donc هذا القسم متسخ. دونك على حسب لا دوزيام فراز ب gentil. gentil يعني ظريف والعكس ديال ظريف هو دونك gentil هي ظريف والعكس ديال ظريف هو سيء والسيء بالفرنسي هو méchant. دونك نقولوا باغ اكزومبل حسب انا جي شوازي لا فراز. دونك هاد لي فراز كنجيبهم غير من راسي ممكن نقلهم بس كنجيبهم غير من راسي. دونك on peut dire cet élève est méchant envers ses camarades يعني هاد التلميذ سيء نحو أصدقائه. Voilà, on peut dire ça. Cet élève est méchant envers ses camarades. Cet élève est méchant envers ses camarades. يعني هاد التلميذ سيء نحو أصدقائه. Cet élève est méchant envers ses camarades. Voilà, c'était la leçon ديال aujourd'hui. ونتمنى يكون عجبكم هاد الدرس. سي سي لو كان متنساوش ديروا لايك ديروا ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد انا كنحطو في القناه. au revoir.